Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais faire avec vous des boulettes de viande hachée et pommes de terre au four. بغيت نسيب معكم طبق ديال كويرات نتاع الكفتة بالبطاطا في الفران. Pour cela, il va falloir 4 pommes de terre coupées comme ça, des carottes coupées en rondelles aussi. J'ai besoin d'une grande cuillère à soupe de piments séchés, c'est des piments doux séchés. Une petite cuillère à café de gingembre, une toute petite cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre, un peu d'origan, coriandre et persil haché, 400 g de viande hachée, un oignon émincé, 4 gousses taille, une brique de tomate, purée de tomate, et j'ai un peu d'huile d'olive dans une petite poêle, et j'ai une portion de fromage. دونك عندي هنايا باش نصايب هذا الطبق ديالي 4 ديال البطاطات هكذا مقطعين شرائح، خيزويه وحده مقطعه شرائح، فلفله حلوه مطحونه يابسه مطحونه تتجي غزاله مع الكفته، ما الا ما عندكمش معليش ما ديروهاش. معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال البزار، شويه ديال الزعتر ولا زعتره اللي عندكم، شويه ديال القزبر ومعدنوس هكذا مقطعين، 400 غرام ديال الكفته، بصله مقطعه هكذا، 4 ديال الثومات، اون بريك ديال بيغي طوماط ولا ديال لاصوص طوماط. عندي هنايا شويه ديال زيت البليه في واحد المقيله، وعندي هنايا شويه ديال البصل. غنبداو على بركه الله. هنايا درت الماء وشويه ديال الملحه، غادي نسلق هاد الخضره ديالي. Je vais faire cuire mes légumes à l'eau. Donc j'ai mis de l'eau et un peu de sel. Je prends ma poêle. Je vais faire revenir mes oignons dans une petite poêle avec un peu d'huile d'olive et de sel. Je mettrai également un peu de poivre. غندير هنايا غادي نشحر هاد البصيله ديالي في الملحه وشويه ديال البصار. دابا غادي ندوز نصايب الكفته ديالي. غادي ندير فيها هاد المعلقه كبيره ديال الفلفله يابسه. Donc je vais commencer à faire mes boulettes de viande hachée. هنايا درت هاد لي زيبيس ديالي ونص ديال الكميه ديال القزبر ومعدنوس في الكفته، وغادي نجي نخدمها. Donc j'ai travaillé ma viande hachée avec les épices et le persil et la coriandre. خدمت هنايا الكفته ديالي مع العطريه والقزبر ومعدنوس، ودابا غادي نجي نصايب هاديك الكويرات ديالي ديال الكفته. Maintenant je vais venir façonner mes boulettes comme ça. Je vais continuer ainsi et on se verra après. غادي نكمل هكذا ونتلاقاو من بعد. دونك من بعد كناخذ ان بلا اللي كيمشي للفران. Je prends un plat qui va au four. J'ai mis un peu d'huile d'olive au fond. Je mets
ma sauce ma بيوري طوماط درت فيه شويه ديال الزيت البلديه وتنزيد عليه هاد لا بيوري طوماط تندير من فوق منهم شويه ديال هذا الزعتره ولا زعتر. je mets un peu d'origan sur ma sauce. Je mélange comme ça, je mets un peu de poivre. درت الزعتر ودابا تندير عليها شويه ديال الابزار كنحرك هكذا تناخذ شويه ديال هاد البصله ماشي الكميه كلها غادي ناخذ غير شويه من ديال البصله اللي شحرت. L'oignon que j'ai fait revenir, je mets la moitié avec la sauce tomate et je garde la moitié pour les pommes de terre. Je mélange tout et je laisse de côté. Donc je prends mes pommes de terre et mes carottes, je mets la portion de fromage dedans et je mets le reste de mon oignon que j'ai fait revenir tout à l'heure. Donc خديت هنايا البطاطا وزدت عليها هذيك فرماجه وزدت عليها البصله اللي كنت شحرت ودابا غادي نزيد عليها قزبر ومعدنوس وغادي نزيد عليها هاد شويه ديال الزعتره وغادي نمعس كلشي. Donc maintenant je vais venir écraser tout à l'aide d'une fourchette, ça ira mieux. Je viens écraser mes carottes et ma pomme de terre tant que c'est chaud, parce que après si ça refroidit vous aurez du mal à les écraser. في هذا الاثناء غادي نزيد هذيك الثومه اللي دوك 4 ديال الفصوص ديال الثوم في هاد لا بيوري اللي صايبت. Je viens écraser mes 4 gousses d'ail dans mon mélange de pommes de terre وكنجي وكنخلط كلشي ديك الثومه مع هذوك العناصر الاخرى. ريحه طالعه زوينه من هاد البطاطا. Donc je viens mettre un peu d'eau sur la paume de ma main et j'essaye de couvrir mes boulettes de kefta ou mes boulettes de viande hachée. تنحاول نغطي هذوك لي بوليت تاع الفياند هاشي بهذا الميلونج نتاع البطاطا وخيزو ودرنا فيه الثومه. دونك صحي اون بليس تيدخل الفران والدراري الصغار تيحماقوا على هاد الاكله هادي. غادي نستمر بهاد الطريقه ونتلاقاو من بعد. Donc voilà, je vais continuer ainsi et on se verra après. Après avoir terminé mes boulettes, je vais mettre un petit peu de fromage râpé dessus et le mettre au four jusqu'à ce que ma viande hachée soit cuite et le plat gratiné. Donc غادي ندير شويه هكا ديال الفرماج رابي من فوق هاد الكويرات ديال الكفته. Ce plat il plaît beaucoup aux enfants comme aux grands et c'est léger avec un peu de légumes et c'est surtout très bon. هذا الطبق هذا تيعجب الدراري الصغار وتيعجب الكبار. فرانشمون تيجي لذيذ بزاف، تنصحكم تجربوه. دابا غادي ندخلو يطيب ونتلاقاو من بعد. هذا هو البلا ديالي منين خرجته من الفران. طاب غادي نوريكم الشكل ديالو كي تيجي. Donc j'ai sorti mon plat du four. Je vais vous montrer comment ça se présente.
Donc je prends également un peu de sauce tomate. نوريكم كي كيجي الشكل ديالو من الداخل. تنتمنى الطبق ديال اليوم يكون عجبكم، ولا عجبكم ما تنساونيش من تشجيعات لي بوس بلو، وتشتركوا معايا في القناه ديالي الا كنتو مازالين ما مشتركينش. Donc mon plat se présente ainsi. J'espère que ma recette d'aujourd'hui vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et de s'abonner à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine recette. إلى اللقاء إن شاء الله في وصفة مقبلة.